ये गोटे पदर आम ध्यान आरंभ करवा। लुकलिखित सुसमाचार 13 पर्व 8 पद एटा लिखा जाए, मात्र से उत्तर देले, प्रभु यह वर्षटी मध्य छाड़ी दिंतु, मुति मध्य यार चारि पाख खली खत देवी। 9 पद मध्य पढ़ा लिखा जाए, अपरे फल हुए तो फल नहिले ताहाकु हानि पकेबे। इस तरह देखू जे मारी जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट से द्राक्षा क्षेत्र कर्ता जो पिता परमेश्वर अटंती तांको से ए गुहारी करूछंती, प्रभु यहाकू एही वर्षटी मध्य छाड़ी दियो। प्रसंगटी हला आज प्रसंग ए वर्षटी मध्य छाड़ी दियो। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु को नाम स्तुति हो जो परमेश्वर आम मान को वर्ष देइछंती एई गोटे कारण सकाशे जे प्रभु यीशु ख्रीस्ट पिता को गुहारी करूछंती, पिता ए वर्षटी मध्य छाड़ी दियो। यदि आपण लुक 13 पर्वर प्रथमांश देखि जिबे तार प्रथम पद लिखा जाए, से समय केतेक लोक आसी पिलातो जो गालिलियो मान रक्त सेमान को बलि सहित मिश्रित करथिले सेमान को विषय ताहांकु जणाइले। सेतरे शेष मान उत्तर देले, यह सब भोग करबा को ए गालिलियो माने अन्य समस्त गालिलियो मान अपेक्षा अधिक पापी बोली कि तुम माने मने करूछ। मु तुमान कहूछि ना, किंतु मन परिवर्तन न कले तुमे माने समस्ते से प्रकार विनष्ट हबो। किबा सिलहरे से जो 18 जन को ऊपर प्रहरी गृह पड़ी सेमानकर प्राण नाश कला, सेमाने समस्त जेरुसलेम वासी अपेक्षा अधिक अपराधी बोली कि मने करूछ। मु तुमान कहूछि ना, किंतु मन परिवर्तन न कले तुमे माने समस्ते से विनष्ट हबो। ए स्थान रे दुईटी ऐतिहासिक घटना लिपिबद्ध करा जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट। पिलातो कौन करथिले, किछि गालिलियो मान रक्त नै तांकर बलि सहित मिश्रित करथिले। एई घटना यीशु को लोक माने कहउछन्ति, समान कहिबा पई चाहते प्रभु ए माने कोन अन्य गालिलियो मान अपेक्षा अधिक पापी थिले कि एमन पापी थिबा सकाशे प्रति दंड हैला कि प्रभु यीशु कहउछन्ति ना, यदि तुमे मन परिवर्तन करिवो नाही तुमे माने मध्य से पर विनष्ट हबो। आ सिलहरे जो प्रहरी गृह परिवार 18 जनकर प्राण नाश कला, प्रभु यीशु कहउछन्ति ए माने जेरुसलेम रे वास करूथिबा अन्य मान अपेक्षा अधिक अपराधी थिले तानो। प्रिय भाई भौणी माने, ए समय रे हम अन्य मान विचार करिवार समय नुही जे से माने पाप करूथिबा सकाशे छाली गले, सेमान प्रति दंड आसिला, विपत्ति आसिला, सेमान को जीवन रे अनेक समस्या आसिला, सेमान को पाप सकाशे नुही। किंतु प्रभु हमको कहउछन्ति तुमे माने जदि मन परिवर्तन न करो तो तुमे माने मध्य से परि विनष्ट हो। प्रिय भाई भौणी माने, तापरे प्रभु यीशु ख्रीस्ट गोटे दृष्टांत मध्य दियंती। से कोन कहउछन्ति 6 पदरे, आ से दृष्टांत कहिले जनकर द्राक्षा क्षेत्र गोटे डिंबुरी गछ लगा जाइथिला। से आसी सेतरे फल खोजिले किंतु पाइले नाही। तेणु से मारी के कहिले, देखो ए 3 वर्ष होला मासी ए डिंबुरी गछ रे फल खोजु अछि किंतु पाउ नाही, याकू हानि पकाओ, एटा काहे कि भूमि को मध्य कर्मण्य करू अछि। एटा लिखा जाय जे द्राक्षा क्षेत्र कर्ता से द्राक्षा क्षेत्र रे गोटे डिंबुरी गछ लगाइछथि, आ प्रथम वर्ष से फल अपेक्षा करूछथि, कोनोसी फल नाही। द्वितीय वर्ष अपेक्षा कले कोनोसी फल नाही, तृतीय वर्ष अपेक्षा कले कोनोसी फल नाही। प्रिय भाई भौणी माने, आपण मु हुए तो ए गत 3 वर्ष ए प्रकार भाव नष्ट करिछु। परमेश्वर फल अपेक्षा करिछथि, ओ कारण रे आपण को जगत रखि नांती, गोटे उद्देश्य रे परिवार मत रखिछथि, गोटे उद्देश्य रे मंडली मत रखिछथि, गोटे उद्देश्य रे जगत मत रखिछथि। किंतु हमें परमेश्वर उद्देश्य को पूरा करिबा परिवर्ते गोटे फलपूर्ण ख्रीष्टियान जीवन काटिबा परिवर्ते आमे समस्ते समय को नष्ट करिछु। भोग विलास रे, जगत आसक्ति रे, अनेक जागतिकता लिप्त होई समय क्षेपण करिछु। प्रभु कहउछन्ति ए 3 वर्ष मो अपेक्षा कली, याठार फल पाइले नै, याकू हानि पका, काहे कि ए भूमि को अकर्मण्य करूथिबो। प्रिय भाई भौणी मान मु कहिबा पाइ चाहे, प्रभु हमर जत्न नै छथि, आर्थिक विषय जत्न नै छथि,
परिवार যত্ন নিଛନ୍ତି স্বাস্থ্যর যত্ন নিଛନ୍ତି কর্মক্ষেত্র সাহায্য করছেন সেবা কার্যর সাহায্য করছেন প্রতিবেশ যত্ন নিଛନ୍ତି প্রভুଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ରିସୋର୍ସେସ୍ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ଭୂମିକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଥିବା जो पदवीर रही से पदवीर उचित कार्य करना परिवार मध्य उचित कार्य करना परमेश्वर उद्देश्य को आम पूरा करना समाज रही समाज परमेश्वर इच्छा को आम पूरा करना प्रभु कहते कहीं भूमि को अकर्मण्य करूँ प्रभु समस्त साहाय्य सुविधा समस्त लाभ कला सुधा जदि आमर जीवन में फल ना प्रतिफल पाइबा योग्य प्रिय भाई भौणी माने आमार मध्य अनेक 2020 मसीहा शेष वर्ष थिला किंतु केवल प्रभु यीशु ख्रीष्टकर गुहारी जे पिता दक्षिण पार्श्व बसी और पिता को गुहारी कर पिता यही वर्षटी मध्य आपको छाड़ी दियो केवल यीशु ख्रीष्टकर प्रार्थना से सकाशे आपण आ मु ए वर्ष देखिछु यीशु कहउछथि एहाकू एही वर्ष मध्य छाड़ी दियो ए चतुर्थ वर्ष मध्य छाड़ी दियो प्रिय भाई भौणी माने चतुर्थ वर्ष होचे शेष वर्ष इट मे बी द लास्ट ईयर फॉर यू एंड मी आपण को कहबा पई जाय प्रिय भाई भौणी माने ए चतुर्थ वर्ष को हमें नष्ट न करू परमेश्वर जो उद्देश्य हमको रखिछथि से उद्देश्य हमें पूरा करू से उद्देश्य अनुसार जीवन काटो हमें प्रभु आपण मान को सहायता करंतु ए वाक्य को बुझिबा पई ए चतुर्थ वर्ष अनुग्रहर वर्ष अटे ए चतुर्थ वर्ष दया वर्ष अटे ए चतुर्थ वर्ष अपेक्षार वर्ष अटे जे प्रभु आपण ठार मो ठार किछ अपेक्षा करूछथि तेनु ए वर्ष से हमको देइछथि प्रभु को नाम धन्यवाद हो आसु ए वाक्य को हमें बुझिबा पई चेष्टा करू प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को प्रति केते दया प्रकाश करिछथि केते अनुग्रह प्रकाश करिछथि जे एही वर्ष आमान को देइछथि गत 3 वर्ष आमे उद्देश्य विहीन जीवन काटिछु साक्ष्य विहीन जीवन काटिछु प्रभु को उद्देश्य को पूरा करना किंतु प्रभु अनुग्रह करी आउ गोटे वर्ष हमको दउछथि काहे जे प्रभु फल फलिबो जो उद्देश्य रे प्रभु हमको रखिछथि से उद्देश्य को हम पूरा करिबो आसु ए वर्ष प्रार्थना करू प्रभु आपण काहे के मते वर्ष दउछथि को उद्देश्य रे प्रभु आपण मठार कोन अपेक्षा करंदी प्रभु एक कथा हम बुझिबा पे चेष्टा करिबा प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को नाम धन्यवाद देखंतु द्राक्षा क्षेत्र रे डिंबरी गछ परमेश्वर तांकर द्राक्षा क्षेत्र रे आम परि लोक मान को संयुक्त करिसथि तांकर राज्य रे से रखिसथि कोन पाए ए स्थान देखुछु मन परिवर्तन करिबा रिपेंटेंस ओन अर्थ कोन रिप्रोडक्टिवनेस आमे जे फल फल पिता चाहंती आमे फल फल प्रभुर इच्छा आमे फलपूर्ण जीवन काटिबो प्रिय भाई भौणी माने आमे अनेक गत दिन गुड़िक नष्ट कर आप देखिए गत समय अनेक ट्रेन दुर्घटना चली गले सड़क दुर्घटना चली गले अनेक मेडिकल गले फेरिले नहीं विभिन्न दुर्घटना लोक शिकार होती कोरोना महामारी अनेक लोक चली गले अनेक संभ्रांत अनेक शिक्षित धनी मान्यगण्य लोक मान चली गले विश्व किंतु आपण आ मु छड़ा जाइछ भावंतु नहीं कौन उत्तम कार्य कर सकाशे प्रभु छाड़ी भावंतु नहीं मु भल दान देछि भावंतु नहीं जे मु बहुत उपवास प्रार्थना कली प्रिय भाई भौणी माने मन रखि थांतु एहा केवल प्रभु यीशु ख्रीष्टकर अनुग्रह अटे जा आपनकु मते ए वर्ष देखिबा में देछि तेनु आसु ए वर्ष को आउ आमे नष्ट न करू ए वर्ष को आउ से प्रकार अविवेचना में काटी न तो आसु बसी के समीक्षा करू प्रभु को कहू प्रभु आपण मते जोथि पाई बंचै छ गीत 90 रो 12 लिखा जाए सुंदर भाव लिखा जाउछि प्रिय भाई भौणी माने आमानकर दिन गुडी को हम नष्ट करे सारिछु किंतु एई गीत आमान को गोटे विषय बुझाए ए गीत रे देखु छु मु पढिबा पाई चाहे दया कर देखन माने जेपरि आमे माने ज्ञान विशिष्ट अंत कोन पाई पालिबु एथि पाई आब मानकु आपण आपण दिनर गणना करबा को शिक्षा दे कोन गणना दिनर गणना कारण दिन बही जाउछि समय बही जाउछि प्रिय माने समय नष्ट हो गलानी गुडे वर्ष आमे जगत रो रहिलुनी प्रार्थना करबा प्रभु मोर दिनर गणना करबा पाए जेपरि मोर दिन गुडी को प्रभु मु ठीक भाव रे काटि पाले साधु पाउल जेबे प्रभु को जानिले से गोटे कथा
ମୋ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ତାମାନେ କଣ? ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା। ବାଇବେଲ କୁହେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁରାଡ଼ି ଲାଗିଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ এই ବର୍ଷ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ବର୍ଷ ହେଇପାରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମତେ ନେଇଯାଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମତେ ବର୍ଷଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତା ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଘରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। এইটা কোন ଆପଣ ହରେଇଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅରେ ଝିଅରେ ଏଇ ବର୍ଷଟି ତୁ ତୁମ ଭାବରେ କାଟିକି ଦେଖା। ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁ ପୁରା କରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ସେ ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ଭୂମିକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଥିବ। ଗୋଟେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ରହିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ସେବକ ଭଳିଆ ରହିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ ରହିବା ନାହିଁ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମା ବୁଝିବା ଦରକାର କାହିଁକି ମୁଁ ମା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିବା ଦରକାର ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ। ଗୋଟେ ସରକାର ଚାକିରି କରିବା ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କାହିଁକି ପଦରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସେବକ ସେବିକା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମତେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଏଇ ବର୍ଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବାର ବର୍ଷ ହଉ, ଗୋଟେ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବାର ବର୍ଷ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଉ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁକି ହେଇଛୁ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଲୋକରେ କାହିଁକି ବାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ରହିଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବରଦାନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀର ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଣିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଖରେ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି 2021 ମସିହା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅନେକ ସଂକଟ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସୁଛି, ଅନେକ ମହାମାରୀ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାତ ବର୍ଷ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଜ୍ଞାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତର ରହିବେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହି ଦେବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କଲେଣି, ଅନେକ ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ଭାବବାଣୀ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଲେଣି। ସରକାର ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ପାଉଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏ ପ୍ରକାର ରହିବ, 2021 ମସିହା ଏ ପ୍ରକାର ରହିବ, ରହିପାରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ସେ କୁହନ୍ତି ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ବଢେ, ସମସ୍ୟା ବଢେ, କଷ୍ଟ ବଢେ, ବିପତ୍ତି ବଢେ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ। କେବଳ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାପ ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଟେ, ମୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଟେ আপনার জীবন পরিবর্তন করা, আপনার স্বভাব পরিবর্তন করা, পবিত্র জীবন কাটিবা। হুয়েত 2020 মସିହାରେ আপনার পবিত্র জীবন কাটি পারি না, প্রার্থনা জীবন কাটি পারি না, সাক্ষ্যময় জীবন কাটি পারি না, উত্তম স্বামী স্ত্রী হয়ে পারি না, পিলামানଙ୍କ যত্ন নেই পারি না। আসু এই বর্ষ প্রার্থনার বেদীকে সজাড়, বিবাহর চুক্তিকে মজবুত করু, পিলামানଙ୍କୁ প্রভুଙ୍କର ভୟରେ বঢ়াও। আমি আপনার গৃহ বিষয় উচ্চতি দেবা। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ যদি কাହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ, ବୃଥାରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କେତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାଇ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ବୟସକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦର୍ପ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଜାଗତିକତାରେ ମାତି ପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ବର୍ଷ ହେଇପାରେ। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଗର୍ବ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ପାପରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ମନ୍ଦତାର ଜୀବନ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୟା ତାଙ୍କର କରୁଣା ତାଙ୍କର ବିନତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସକାଶେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ରହିଛୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ଆକୁ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ତାର ଯତ୍ନ ନେବି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଢିବାର ବିଷୟ ଅଛି ସେ সকল ବିଷୟ ମୁଁ ଯତ୍ନ ନେବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହୁଏତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣି ପିତା ଆପଣଙ୍କ ମତେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ହେଇନପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକି এই ବର୍ଷଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଯୋଉ ଭରସା କରିକି ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଦୟା କରି ଯୋଉ ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ପୁରା କରିବି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ବର୍ଷର সকল ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କାଟନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହୁଏତ ଏ ବର୍ଷ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ବିପତ୍ତି ଆସିପାରେ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁସ୍ଥିରତାରେ ବାସ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଗୋଟିଏ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଫଳ ଦେଖିବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ ନାହିଁ। ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ନା ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତା ଆଗ ବର୍ଷ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହୁଏତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ବର୍ଷଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ଏଇ ବର୍ଷଟି ତୁ ଫଳ ଫଳିଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, କାରଣ ଫଳ ନାହିଁ ତ ପ୍ରତିଫଳ ରହିଛି, ପ୍ରତିଫଳ ରହିଛି। ଯୀଶୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କୁହେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କୁରାଡ଼ି ଅଛି, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁରାଡ଼ି ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବେ। କାରଣ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟେ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଅବାଧ ଜୀବନ କାଟୁଛି। କାହିଁକି ଏ fruitless Christian is a false Christian. A fruitless Christian is a false Christian. ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଯେମିତି ସେଇ ଗଛରେ ଫଳ ନାହିଁ, କେବଳ ପତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଫଳ ଥିଲା ଭଳିଆ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜୀବନରେ ଫଳ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ଛଳନା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ସାକ୍ଷମ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ। এই ବର୍ଷର ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ସମର୍ପଣ କରୁ, ଆଣ୍ଠୁର ସହିତ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ସମର୍ପିତ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ବର୍ଷଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଭରସା କରି ମୋ ଉପରେ ବର୍ଷଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ ପୁରା କରିବି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଛୁ এই ଜଗତରେ କେହି କାହାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କାହିଁକି ଅଛୁ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। ଆସୁ এই ବର୍ଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ବର୍ଷ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଜୀବନ। ଆମେ এই ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ এই ଜଗତର ଲୋକମାନେ ମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ এই ବର୍ଷ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। প্রিয় ভাই বোন মানে আমি গোটে দুষ্ট কলঙ্কিত দুরাচারী ভ্রষ্ট সমাজের বাস করু। কাহিঁকি বাস করছু? পবিত্র জীবন কাটিবা পাই। কাহিঁকি না আমি গোটে পবিত্র স্পর্শ সেবা করু। হুয়েত গত বর্ষ গুড়িক আপনার পবিত্রতাকে প্রাধান্য দেই না, কিন্তু যীশুঙ্কর আগমন পাখেই আসবা সময় আমি যে সময় বসবাস করছু ଏହା କିଛି ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର আগমନର ସଂକେତ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର আগମନର ସଂକେତ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ସମାଜରେ। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ এই ବର୍ଷଟି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ যে ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକ ଅଶାନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଶାନ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶ ସେବା କରିକି ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏ ଅଶାନ୍ତ ଜଗତରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଲେଟ୍ ପିପଲ୍ ନୋ, ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶ ସେବା କରୁଛ। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଅସ୍ଥିରତା, ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ୟା, ଚାରିଆଡେ ବିପତ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ।
प्रभु आमको साहाय्य करते प्रिय भाई भौणी मैंने ए प्रकार समय बसवास करने समय आम समस्ते प्रभु हस्तर समर्पित हो कहू प्रभु को प्रभु आपण मते दयाकोरी वर्षटी देइछथि प्रभु एही वर्ष मु आपण ठारे स्थिर रहिबी बाइबल रे पद लिखा जाए जिसाई तारो 26 पर्व 3 पद जिसाई 26 पर्व 3 पद ना लिखा जाए जहारो मन तुम ठारे स्थिर था प्रिय भाई बहन बाइबल के सुंदर लिखा जाउछि जहारो मन तुम ठारे स्थिर थाए ताहाको तुम्हे संपूर्ण शांति रखिबो कारण से तुम ठारे निर्भर रखे एक अशांत जगत रे एक विशृंखला जगत रे चारिआडे नाना प्रकार विपत्ति नाना प्रकार घृणा कार्य लोक माने अनेक प्रकार असुविधार परिपूर्ण तारी मध्य रे आपण शांति रे वास करि पारिबे जदि आपण मन प्रभु को ठारे स्थिर रखिबो प्रभु रे स्थिर रहंतु हुए तो ए वर्ष अनेक समस्या नहीं आसुची अनेक विपत्ति नहीं आसुची आपण प्रभु को ठारे स्थिर रहंतु आंठुरे रहंतु अपेक्षारत जीवन काटंतु प्रार्थना जीवन काटंतु प्रिय भाई भौणी माने लिखा अछि जार मन तुम ठारे स्थिर थाए ताको तुमे संपूर्ण शांति रखिबो कारण से तुम ठारे निर्भर रखे आपण प्रभु को ठारे निर्भर रखि जीवन काटंतु प्रभु को ठारे प्रिय भाई भौणी माने कहिबा पई चाहे आमे शांति रहू आ सबटा बड़ कथा आमे जो समाज रे वास करछु जो देश रे वास करछु जो पृथ्वी रे वास करछु एक कथा नाही आगामी समय गुड़ा देखिए अनेक विशृंखला देखा दिबो डिसयूनिटी देखा दिबो अनेक यूनियन मध्य समस्या देखा दिबो सरकारी कल मध्य समस्या देखा दिबो राजनीति दल मध्य समस्या देखा दिबो चारिआडे के एकता रही पारिबे नै किंतु आपण परिवार रे एक होई रहंतु स्वामी स्त्री आपण विवाह चुक्ति को मजबूत करंतु प्रार्थना वेदी को प्रज्वलित करंतु पिला मान को एक कर रखंतु मंडली मध्य एक होई रहंतु सेवा कार्य रे एक होई रहंतु काहे प्रिय भाई भौणी माने हम डिसयूनिटी दुनिया वास करूछु कारण एटा डिविजन रो समय अटे शैतान विभक्त करिवो विभ्रांत करिवो पथभ्रष्ट करिवो तारि मध्य हम एक होई रहिबा आमे गोटे होपलेस वर्ल्ड रे वास करूछु किंतु गोटे भरोसा स्पन को सेवा करूछु आमे काहे के रहिछु प्रिय भाई भौणी माने आमे होपफुली रहिबा कारण ख्रीष्ट आसुछंती हमको जो भरोसा देइछंती से आसुछंती दुनिया रो किछि भरोसा नाही कहवा चाहे गत दिन मान भाविलु चाकरी सब किछि नुहे धन सब किछि नुहे माने पदवी किछि नुहे ए जगत रो भरोसा रे आपण प्रभु ठार दूर को जानतो नाही ए जगत रो भरोसा रे प्रभु को परीक्षा करंतो नाही म आपण कहवा पई चाहे प्रिय भाई माने आसु प्रार्थनार सहित ए बसर रे पदार्पण करिछु आगु मध्य प्रभु रे रहिबा गोटे दिन मध्य प्रभु विहीन जीवन काटंतो गोटे क्षण मध्य प्रभु सानिध्य बाहर को जानते ना पाप मध्य रुहतु ना जो स्थान में परमेश्वर उपस्थिति पाई पारे ना से स्थान को आप जमा जानते ना प्रिय भाई माने पाप को उपभोग करबा पाप को आप एंजॉय करबा समय का नुहे अनुताप सहित अपेक्षारत भाव में ख्रीष्ट आगमन को चाहि रहबा समय प्रिय भाई भौणी माने आसु ए वर्षटी आमे उद्देश्य मूलक जीवन काट लेथि रहिबा प्रभु रे रहिबा प्रार्थना रहिबा ताकर आराधना रहिबा प्रभु जो उद्देश्य हमको रखिछथि से उद्देश्य को बुझिबा एवं पूरा करबा प्रिय भाई भौणी माने प्रभु हमको अनुग्रह करंतु आमे परिवर्तित होइछु जगत रो अपरिवर्तित लोक मान परिवर्तन करबा पाए प्रभु हमको सहायता करंतु प्रभु को दास भाव में कहबा पाए चाहे प्रभु यीशु ख्रीष्टकर प्रार्थना एही थर मध्य छाड़ी दियो तेनु आपण छडा जाइछथि मु छडा जाइछि प्रभु को दास माने छडा जाइछथि नहेले मोर प्रिय भाई भौणी माने गत वर्ष हम पई शेष वर्ष थिला चारिआडे विपत्ति चारिआडे समस्या चारिआडे नाना प्रकार अस्थिरता मध्य आमे भी भाबुथिलु काले मो पैसे सही पारे कि किंतु प्रभु कहले नाही रे को नाही रे जियो मु तो पे आउडे कष्ट रखिछि तो आउडे सुजोग दउछि आउडे चांस देछि से चांस को तो नष्ट करना जीवन को सजाड़ी दे फलपूर्ण जीवन काटे प्रिय भाई भौणी माने मु प्रार्थना करबी आसु आमाने ए वर्ष को गोटे अनुग्रह वर्ष भाबरे न ए वर्ष को आमे गोटे फल फलेवार वर्ष भाबरे नेबा प्रभु की इच्छा को पूरा करने वर्ष हो प्रभु को संकल्प को पूरा करने वर्ष हो पवित्रता प्रभु सहित लगी रही वर्ष हो एवं ख्रीष्ट को आगमन निमंते अपेक्षा रही वर्षटी हो प्रभु आपण प्रत्येक आशीर्वाद करतु आपण को प्रभु जो समय देछथि प्रतिदिन समय मूल्यवान अटे प्रतिदिन दिन मूल्यवान अटे प्रिय भाई भौणी माने आहुरी भोग विलास रे आहुरी जगत आसक्ति रे जगत नाना प्रकार आमोद प्रमोद मध्य छंदी न रही आसु आमे प्रभु को सानिध्य रे रहिबा पाए संकल्प नु प्रार्थना करू आसंतु आपण माने प्रार्थना करिबा